Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has issued a severe weather bulletin for Southern Ontario at 3:55 p.m. Eastern Daylight Time, Saturday, August 30th, 2014. A severe thunderstorm watch is issued for South River, Burke's Falls, and Bayfield Inlet, Dunchurch. Environnement Canada a émis un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour sud de l'Ontario à 15h55, heure avancée de l'Est,